Hello, maayong adlaw sa inyo ang tanan, no? Maghatag sa takaron og video reaction maong nabiktima sa Move It Rider. Para sa ako nakita na ko ni nga video, subok gyud kaayo pamalandungon. Now kani siya nga video nahitabo ni siya sa part dapit sa Luzon. Luoy jud kaayo ang nabiktima. So ato ang tan-awon para atong masinati kung unsa gyud ang nahitabo before ko maghatag og reaction niani og pahimangno. Grabe yung nangyari dito mga ka-context. Grabe. Walang kaawa-awa. Dito nakahingi pa sila sa kulolo. Hinihingi pa sila sa kulolo. Kita mo ato pagkaluoy sa nabiktima. Kabalo ta karon sa ato ang panahon na nagkadugay, nagka-wicked jud ang ato ang panahon. Sultihan di ka sinuod, gisulti na nadaan sa pulong sa Ginoo, nakapropesiya na nadaan na ato ang kalibutan sa pag-abot sa panahon, magkadugay, magkadautan jud ang ato ang panahon. Now, kundulin sa nahitabuan atong tawhana, no? Nakita na ko sa mong video ang kato siya nga nabiktima, no, single dad ito siya, no, kundulin sa imo sir. Now nakoy pahimangno sa inyo atanan, especially sa mga Move It Rider, sa mga angkas, kabalo ko sincero gid mo og panginabuhi, usa na siya ka formal nga trabaho panginabuhi kay kitang tanan no nanginabuhi man siguro tano para sa tuwang pamilya. But you know what? Nakoy remind sa inyo, nakoy hatag sa inyo nga bersikulo na angay nato na may balaan na saad sa pulong sa Dios. According to Proverbs chapter 21 verse 31, the Bible says, "The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord." Ingon sa pulong sa Ginoo, kay ang kabayo gianda ang batok sa adlaw sa gubat, apan ang kaaling kawasan iya sa Ginoo. Sinong duman nato bisag unsaon natong paningkamot sa tong kinabuhi, bisag unsaon natong amping sa tong kinabuhi, kun dili ta magampo sa Ginoo, madisgrasya kita perme. Personal nga ko na testimony sa kinabuhi, kana bitaw mulakaw ta, let's say kung mo trabaho ta, mo biyahe tag lagyo kayo, kung dili bitaw ta mo ampo, kung ato alam mo salig ta sa tong kaugalingon, na bisag unsaon natong amping, sultihan di ka, madisgrasya gid ta. Apan kung muampo ganit ta, biskan pag duol pa na, layo na, kung muampo ta, mga itagiya sa Ginoo, proteksyonan yun ta sa Ginoo, sultihan di ka sinod. Ako, daghan mga times na hapit ko madisgrasya, unya wala nahitabo sa akwa. No? You know what? Mubutang sa hunahuna, nagampo man day ko ba? Kung wala ko nagampo, kung dili ta magampo, ang disgrasya perme gyud. I-claim ni na bersikulo na Proverbs 21:31. Ang safety iya ra gyud sa Ginoo. I-remind ka, bisag unsaon nato pagpaningkamot, pag-amping sa tong kinabuhi, kung dili ta mangayo og giya sa Ginoo, madisgrasya gyud ta. Mo na, ma'am sir, mga igsoon ko sa pagtuo, mag-amping ta sa to ang kinabuhi, especially karon na pangitabo, karon nga panahon, dili gyud nato bisag unsaon nato amping sa tong kinabuhi, sa tong kaugalingon, dili gyud ta makagare safety ta, especially sa ato ang panggamhanan karon sa ato ang nasod. But I encourage you, I remind you nga bisag asa ta mo wadto, magampo gyud ta permi sa Ginoo, kay ang safety naa ra gyud sa Ginoo. Amen. Have a blessed day.